So to fulfill one of the requirements of our subject technopreneurship, we have here Engineer Marvin Lorete, an electrical engineer, and now he's running his own business as electrical contractor. So, sir, can you tell us about your educational background and the nature of this business? Okay, I am a graduate of Bachelor of Science in Electrical Engineering in Bola Island State University. Then the nature of The business, the business I had is one, kanang electrical installation sa we offer electrical installation, refrigeration, and auxiliary works for high-rise, low-rise building, also commercial store, resorts, and any infrastructures, buildings that nag-exist karon sa Bohol. We can provide electrical installation. Since when did you started this business, sir? 2017 pa. So, bago pa lang na-establish. Okay, so before this venture, sir, what are your previous work experience? I was engineering head for a supermarket in Cebu, and 5 years of experience ato, then 2 years sa project management team sa condo units for Marco Polo Hotels in Cebu. And kanina dayon. Okay, sir. So, next question, sir. As a youth, did you have entrepreneurial things? Did you do entrepreneurial things? And did you have parents who were entrepreneurs? Yes, my mother was once a hog dealer, and during my youth, biligya ko newspaper every Sunday. Then high school ko, nag-take ko major sa tail A, nag-take ko entrepreneurship mo na. Murag dili layo na ko ang entrepreneurship. So, nana sa mong heart ng entrepreneurship. Okay, so next question, sir. What was your primary motivation for starting a business? What were the factors that led you to start the venture? Motivation is family mong gitna. Kuan ako nga mo start ko is nikalit rong gito siya nga mukan mo nangontrata nay naka kuan ako ba nga civil engineer. Then tawagan ko niya employee guguguhan na to project management, duty ko project management Monday to Friday sa Cebu. Tawagan ko niya ulion ako na mura ra gigabas-gabas na ako ang Bohol Cebu sa una. Saturday Sunday mari ko niya naka-duty ug gyapon mo dito. Walang pod ganang ingon nga sibat-sibat sa ko sa akong pas na kumpanya. Nya tanaw na ko kay income gid ko. Murag mo kita gid bitaw ko sa awang ko para Layo ra sa kinadlaw nga kita layo sa kinadlaw kita paid na ko dito sa project management is 25k a month. Gamay ra kay na ang Cebu magaling. Cebu magaling gamay ra kay na niya. Ako na try dire sa first project atong sabi kuan ko sa akong amigo na mga civil engineer. Kuan dugo nga atang kita dai ko dire. Pasa dai ko designation dito sa kuan, pasa dai ko designation dito. Kuan mo sir mo focus ko yan na pangontrata dito sa Bohol. Moro to. So, what were your goals, sir, at the time you started the venture? My goal is kuan ra gyud kagalingon ko nga nakoy business na yung sa kuha nakapangan mo provide ko sa akong hometown Panglao matawag dawis Panglao Bohol maka-provide ko electrical services nga sa akong pangalan. Is to start your business in your name. So, what sort of resources, sir, not just financial, did you have when you started the venture? What sort of network did you have? Or were there any especially creative things you did to come up with the needed resources? Needed resources wala pa yun ko pag sugod din ako motor ko nito sakyan upat ka buok motor to sakyan upat ka buok mudong sa luway pa dun pa na mga pila na kilometer project sakyan upat to motor pa niya basic tools para mo basic electrical tools pa okay mga power tools power tools mo nang mga resources wala pa gyud ko sa una nga transpo mga power tools wala pa gyud ko sa purely skills ra purely skills sa una pero along the way nikita mo gyud mo na naka-provide ka nakapalit ka di ka siya
So how about network, sir? What network did you have when you started business? Referrals siguro. Referrals. Wala kay mahuman nga kliyente. Basta gitarong gito ng trabaho kato nga kliyente. O refer gyud. Ya, una kay mga kaila pud nga katong civil engineer nga awang gikakuanan. Napo siya yung mga kailang kontraktor, mo ta nakit siya nag-electrical sa imo si Marvin mo na referral gyud. Ya, mga resorts dito sa tuwa kay mostly owned by kuan man na foreigners. Ya, kanang mga foreigners dito sa Panglao kuan kay naman sila grupo. Mag-isig kuan nanay mo na moro to nga mag-silbing network na referral gyud. Referral. So importante yun nga pulido ang pagkatrabaho karon maka-refer tong previous nga mga clients. Next question, sir. What was your risk orientation when you started the venture? Itong risk goal ako, itong nakasugod ko ni Engineer Noel. Ang kuan nako is unsaon pagkuha og laing project. Mag-assume katong kuan nga mingong kag kuan nakahuman kag usa ka project nya mingong tag nay mga referrals dili man dayon-dayon ang referrals. Kuan pa man ay nalokan mao na mingon ko risk go kay ang mga trabahante dili mapermanente nako. Murag maputol lang ilang kuan ba dapat yun kuan nadud kay dapat na marketing strategy jud nga para continuous ang imong kuan Project. Mo to risk go gid ko wala pa gid ko kuan sa una nga unsaon pag kuha og kanang laing kliyente. So, Kay sa first na nga client kay suway naman to niya pagka tagamtan murag nikita diyan maro pa man to mao na wa ko gaw na huna mat kam sa after to. So unsaon ako kuan wa pabayag jud ko ni kalito po to ba risk jud siya kay niunda ka sa imong trabaho ni sugal ka sa business. Okay, next question, sir. Did you write a business plan or did you feel prepared to start the venture at the time you started it? wala ko business plan kalito gito. So since wala po yung business plan, wala sa jud na prepared. wala kalit ra gyud nga murag ang warang gikuan gibasihan ang kita nako So ni kalit rag abot niya ni grab dai nako grab ang opportunity engage it. So next question, sir. Did you make assumptions when you first started that subsequently proved to be wrong? What sort of insights were gained? Assumption katong kuan guys mo to expectation or assumption man sa nato nga ang Panglao is booming ngon bitaw ang governor sa Panglao. Bohol is not a Bohol without Panglao. Bohol today is not a Bohol today without Panglao. Ano to mo to yung nasa una kung gusto mong yun ang kuan dali ra ko makakuha o kliyente. Kay kuan god isig butana na iba niya kuan narara to sa kuang huna-huna ay gadag mo ba nga kuan after ato sa kuan nga pundo ni kuan mo kuan nga naghuman gyud nga sa pagkuha og laing kliyente niya mo to nga assume ra gyud ko nga dali ra kay pero dili gyud mo nga kayong kadali ra. So may insights ni mo to, sir, nga mga assumptions insights nga kadung prepared what may happen niya. Sama adong assumptions ni mo nga booming kayong Panglao niya daghan na kayong kuan niya. Dili jud ay sa tinaod. Di gyud kay ingon nga maguna hindi ka dapat maguna lagi. Mao nang ingon kag in actual process gyud dapat na gyud sa mga una nga advance ka brag na kay kuan ba o gitawag na og contingency plan. Mao ni wala na ko. Okay, sir. So proceed to the next question. What key mistakes did you make along the way, sir? What were some of key lessons learned, their greatest moment and their worst moment? Key mistakes is worker kanang pagdili na sa worker halhala ko. Kaya musumbalik ba yan mo sa owner. Mo hire kag tao ibala din mo siya sa trabaho. Kasi nga nalang ka nga ang kliyente mismo manawag nimo nga
sa man mong ipada diri nga Di ka mao. mao na usa ka sayop na nga mao na nakorek ang pud ako na kay muhay kog tao karon panitan pa man ako first week mao sa nimong rate og nindot kag ipakita nako ana og ana nga rate anaan man ako na karon pero sa una matunaw na buhat mao na sumbalik mo sa imuha sumbalik nimo kay ikaw may boss ikaw may Mo reflect sa kuan. then sa mga kontrata pod dapat ug mag-close kag deal sa mga client nimo ikuan nimo tanan formal gid mo tanan kung pwede gani pa pirmahan og abogado na naato inyong mga kuan adto nga mo offer ka og mga terms of payment mo do payment ninyo niya mo hatag ka og mga warranty sa imong trabaho mao to nga buhat na buhat sa una sa to sa mga sipya tinalo. So, sa next question, sir. What kani murag nga about na ni sa imong personal nga kuan personal nimo nga kuan sa imong galingon. What key personal characteristics do you see in yourself that were especially critical for achieving success with this particular venture? Critical Imong key personal characteristics imong nagamit ani nga venture. katong lingon nga pakisama system. Okay. Once nga mo build kag niya nga pan namang kay worker so as a kag-iya sa kumpanya naman nagingon nila gap hatag ang gap ano yung Gap sa mga employee which is murag sa ubang sa huang na experience ug yan mo hatag kag niya nga gap murag matuok mo sila kay nga mo hatag kag gap mo stricto ka pagayo man mo na umatag kag kuan ma'am ingon kag pakisama system trato nimo as pamilya gid mo ang imong worker kay mulaban man nimo dili lang sa kuan ngon mulaban gid nimo na sa trabaho nga naay mga absunon nga mga schedule papaspasan manikamot gid na sila which is mohatag ang butas incentive sa iyang gibuhat yan reward man sa ta mingon tag overtime provide na tanan panihapon kuan sa ilang gusto para lang mahuman ang trabaho pakisama rin gid. So importante jud yung pakisama ani nga type sa business ano. Kuan. So second to the last question, sir. What are your plans for the future in terms of the venture? Plans in the future. Na-correct na ko nga mga mistakes na sa una. Continue lang to then upgrade my marketing strategy which is gibuhat na pud karon nga kanang tang mogamit ata sa atong sa Facebook as Online one of kimo na pud page nga ang mga kliyente nag-enjoy na ganun ko group mga expat nga group tawag na nila expat nga partner nga group dito sa kuan para lang unsay mga nahuman ninyong project pakita mo dito is makita nila ay nindot man din taga UN mo trabaho mo na post ko is padayon ng gyapon na. Okay, so for our last question, sir. What advice based on your own experience do you have for a student interested in starting a venture today? Just follow your heart to achieve your dreams. In the long run, ang tanang masinati ninyo nga failure, makorek naman na ninyo. Mayroong maka-learn na kag mga tricks sa imong kinabuhi tungod na po na mga experience nimo. Basta start something new without hesitation. Start something new without hesitation and follow your heart. So those were the advices of Engineer Lorete for students interested in starting this kind of business. So thank you so much, Engineer, for the insights about your business. And once again, Engineer Marvin Lorete, an electrical engineer and now a businessman with this business, electrical contractor. The name of your company, sir, is UL Electromech Services and Supply. UL Electromech Services and Supply. That is his company. So thank you so much, sir, for allowing us to interview you. You're welcome. How the findings of the interview apply or are meaningful to you or us? What did you learn or discover that has meaning for your own plans or for your own future? Just like being in school, there are a lot of struggles in running a business. There are a lot of risks to take, and you would not know what circumstances may happen. If you don't have plan,
everything could happen in surprise, and you will realize that you have failed. So it is important to possess critical thinking skills that would make you do urgent decision making and address issues as well. It is also very important to have a strong and dedicated heart for the job. So you won't be discouraged easily, because along the way, you will learn some tricks that would make you wiser. And one common and overrated advice I always hear from people is follow your heart. And with our interview with Engineer Marvin Lorete, he said the same. So being passionate about your line of work means everything. If it is your heart's desire, then you must go for it. Another thing is, if you wanted to try something new, then you should not hesitate, because along the way, you will just gain new knowledge and learn tricks essential for your own growth. Not just an entrepreneur, but as a person. So we should not worry ahead. Instead, try and do our best, because everything that we are doing right will reflect to us. And in dealing with business, you should expect any possibilities, may it be positive or negative. But the thing is on how you cope up with that problems and find ways or new ideas to make it work. Also, promoting good relationship to your employee is very important to have a productive output of your business. And you must also learn to listen suggestions to your employee to make your work faster and efficient. Learn also to adapt new technology for good quality of the project.